केही केबे ईश्वर को देखि नाही पिता को कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांको प्रकाश करे आज शिष्य को नबा केही देखि नाही आज शिष्य को केही देखि नाही साधारणतः कथा अछि बिलेई आखि बुझी बुझी क्षीर पिउछ से भावे केही देखिनी किंतु समस्त देखती पहाड़ जतले बाजे कमर रे बिलेई मिया में भेगी जाए केही देखि नाही आज शिष्य जौन कहउछन कहा द्वारा कौन आमे गत थोड़ा देखि कहा द्वारा व्यवस्था आसिला कहा द्वारा अनुग्रह सत्य उपस्थित हैला ए कथा कहू कहू जौन जे कि घोषणा करने को आसीथिले ईश्वर को संपर्क रे ईश्वर तनय को संपर्क रे जे स्वर्ग रु पृथ्वी को आसीले तांको संपर्क रे कारण ए जहन साधारण लोक नथिले आंकर बापा थिले कोन तांको नाम जिखरिया तांकर मां थिले कोन तांकर नाम एलिजाबेथ सेमान को औरसरु जहन जुबा बेले जन्म हेइ नथिले कारण जेतेबेले जन्म हेले सेतेबेले को जिखरिया कोन थिले अति वृद्ध थिले बुढ़ा हे थिले पिला छुआ हे नथिला किंतु प्रभुଙ୍କର सेवा जारी रखिथिले लूक पुस्तक पढिबे एक पर्वरु आपण पाइबे प्रभुଙ୍କର सेवा जारी रखिथिले छुआ पिला रो कोन है आ एलिजाबेथ कोन हेतिला माने याकर बयस एते हे जायतिला जे से मध्य आ जन्म करबा अवस्था रे नथिले बहुत बयस हे जायतिला कोन लेखा जाउछि लूक पुस्तक से माने दुहे कोन लेखा जाउछि पढि पका से माने दुहे एक पर्व हां दुहे एकत्र प्रभुଙ୍କର सेवा आराधना करथुले आमे सुनुदुरु ना स्वामी स्त्री कोली केही न पडु बोली लूक पुस्तक रे जने स्वामी स्त्री थिले तांकर असुविधा थिला पिला छुआ नथिला मात्र ये प्रभुଙ୍କର सेवा करथुले दुहे जाक धार्मिक थिले बोली लिखा जाए धार्मिक थिले आउ से माने प्रभुଙ୍କ नाम को उन्नत उच्चीकृत करूथुले लिखा जाउछि 7 पद 6 पद एक पर्व से माने उभय प्रभुଙ୍କର समस्त आज्ञा और विधि अनुसार निर्दोष रूपे आचरण करी ईश्वर को दृष्टि धार्मिक थे दुहे जाक पिला छुआ के ना वंश होई पारे ना किंतु दुहे जाक एक परामर्श आमे देखुतु ना एक परामर्श है प्रेरित पुस्तक रे स्वामी स्त्री आक पछई मरि गले आमे देखुतु ना प्रथम सामुएल रे एक परामर्श न होई माता स्वामी को ता स्त्री की प्रकार परिवर्तन करि पारिला कथा कहले से बुझी पारिला आ तापरे से मला किंतु स्त्री जो माने प्रभुଙ୍କର सेवा करନ୍ତି से स्वामी हो वा स्त्री हो ए प्रकार सही सही प्रभुଙ୍କର इच्छा को सफल करନ୍ତି से स्त्री वा स्वामी रो तार जीवन रे अडुआ हो नै से भोकिला रहिबो नै से सोसिला रहिबो नै से जहा इच्छा करती मिलिबो आमे देखि अभिगम एठी आमे देखुछु जे घोषणा करछथि केही केबे ईश्वर को देखि नाही पिता को कलस्ती अद्वितीय पुत्र तांको प्रकाश कले से जतबेले जन्म हेले तांकर बापा मां को प्रभु दर्शन देले आ कहिले 6 पद आमे पढुछु लूक 1:6 जेहेतु निर्दोष थिले दुहे धार्मिक थिले एक मन नैतिले हमर हो न हो आमे प्रभुଙ୍କର सेवा छाडिबा नाही तापरे कोन हैला 7 पद उभयकर बयस अधिक हो जाइतिला पिला छ पढ 8 पद 9 पद जाजकीय कार्य रीति अनुसार गुणीवंत कर ताको प्रभु को मंदिर में प्रवेश करी धूप देबाको पड़े 11 पद सेते बेले प्रभुଙ୍କର जने दूत धूप बेदिरे दक्षिण पार्श्वरे दंडायमान रही ताको दर्शन देले जिखरियो ताको देखि उद्विग्न भयग्रस्त हेले किंतु दूत तान कहले जिखरियो भय कर नाही तुमरो निवेदन सुना जाइछे आ तुमरो भार्या एलिजाबेथ तुम निमंते गोटे पुत्र प्रसव करिवे पुनि तुबे तार नाम
ଜହନରେ ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ନିବେଦନତା ଭିତରେ କଥା ଅଛି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ବାହାରେ କୋଉମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ମୁକୁରା ମାନେ, ମଦୁଆ ମାନେ, ମାତାଲି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ମତେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ବାହାରେ କହିବନି କାହା, ବାହାରେ ଦିଶିବନି, ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ତୁମର ନିବେଦନ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଛି, ଯା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଆଉ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ 1:18 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସେ କହୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କେବେ କେହି ଦେଖି ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ କୋଳସ୍ଥିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ନ ମାନିବେ ଜହନ 14:11 ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ମତେ ନ ମାନୁଛ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର କର୍ମ ହେତୁ ତ ମାନ, ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ହେଜ ବୋଲି ମାନ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ହଁ 11 ପଦ, ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ପିତା ଯେ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। এই কথা বিশ্বাস করি মান তো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা প্রমাণ দেলে প্রভু সেই জহন পুস্তকরে লেখা যাচ্ছে 8 পর্ব তার 46 পদ জহন এসব কହୁଛନ୍ତି কারণ ইয়ে ঈশ্বরଙ୍କୁ কেହି ঈশ্বরଙ୍କୁ দেখি নাই, দেখি পারিব নাই। যিশুଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ঈশ্বরଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବାଘକୁ ଯେ ନ ଦେଖିଛି কোন দেখୁ? ବିଲେଇ ଦେଖୁ। যে କୁମ୍ଭୀର ନ ଦେଖିଛି কোন ଦେଖୁ? ଝିଟିପିଟି ଦେଖୁ। যে ঈশ্বরଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଛି কোন ଦେଖୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ମୋ ଠାରେ ଜଗତରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଅଛି, କିଏ କହିପାରିବ ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି? କଣ ଲେଖାଉଛି? କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ଅଛି? ଅର୍ଥାৎ ସେ ଈଶ୍ୱର ପାପ ରହିବ। କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କେହି ଦେଖିନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ମିଛ କଥା କହନ୍ତି, ଅଧାରୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କଲେ 40-42 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ ବିଚରା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନି ନେବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ 3ୟ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ? 15 ପର୍ବ 22 ପଦ ସରିଲା। ଯଦି ଆମେ ତାହା ନ ମାନିବା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯଦି ମୁଁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ଯଦି କହିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବାହାନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି କୁଣପୁର, ହଳଦିଆପଡ଼ା, ପଥରିଆ ଏ 3ଟି ଜାଗାରେ ସୁଷମାତା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ସେଠି କୁହା ହଉଛି କୋ ବାହାନା ଦେଖେଇ ପାରିବନି, ବାହାନାବାଜି ଚାଲିବ। ଘୋଷଣା ହେଇନି ବୋଲି, ଘୋଷଣା ହଉଥିଲା ତମେ ଶୁଣିଲନି, ତମେ ଆସିଲନି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୋଳସ୍ଥିତ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଜଣେ ପାଗଟା ପଳାଇଲା ନା, ତମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଚପଲ ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଚାର ଅଛି, ଆମର ଆଖି କୁଆଡେ ଅଛି? ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୁରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଆସୁ ପ୍ରଚାର ତ କରୁଥିବ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ସେଠୁ କଣ ଉଠଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଲୁଗାଟା ଉପରେ ଦରକାର ଥିଲା ନେଲା ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଚପଲ ମନ ଲୋକ ମାତ୍ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚପଲ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧା ନେଇ ପଳା ଯଦି ଯାଇପାରୁ। ମୋର ଗାମଛାଟା ଧରିଲା ସେଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ନେଇଗଲା। ଆସୁ ସତର୍କ ସଜାଗ ହବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ହଉଥିବା ସିଏ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ହାତ ସଫେଇ କରି ନେଇ ଆଇଲି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାକିଲୁ, କହିଲେ ଏଟା ନେବୁ ତ ନେଇଯା, ଜୋତା ନେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଳସ୍ଥିତ ପୁତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏତେ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଥା ଯାହା ହଉଛି ନ ହଉଛି ହୁଏତ ସେଇଟା ଆତ୍ମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହବ ଆମେ କେତେ ସଜାଗ ହବୁ। ପ୍ରଭୁ এই প্রকার অনুগ্রহ করন্তু আশীর্বাদ করন্তু জগতরে আসু আমি এই প্রকার কো আমি ঈশ্বরଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ এই ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ